आसन देखा वीडियोटी कटिगला। हाँ खरा है। हाँ आसन देखा पिला कौन कर पिला खूब परिश्रम करी गछ बुछे पिला लगी जाइए शनिवार रविवार पिला आसी गचर जत्न नौ। हाँ प्रत्येक दिन स्कूल आसी 4टा बेले भी गछ देखाशुना कर जाऊँ। स्कूल 4टा बेले छुट्टी हे आसी देखाशुना कर जाऊँ। आसन देखा गछ मैंने सब कमी खत देकी देखते गछ मैंने सब कमी खत दे। आसन देखा देखते ये गछ कोड़ा होता खत भी आनी सब देखते सब खत दे। देखते खत सब बाल्टी सब खत सब आनिकी बाल्टी जाक ये बाल्टी कौन आनल देखते बाल्टी सब खत आनी सब देखते खत सब दे सारा। आसन देखा खत देख सब माटी सब कड़ा कड़ी कर सारा ना वीडियोटा कटिगला। आसन आसन बुलिकी देखा पिला खरार कम कर बहुत हालिया है। घर को जी एथर 2टा बाजू एथर आसन देखा। बेकर सब कौन आनल देखा बेकर सब कौन आनल देखिए बेकर सब आनल कौन सब बेकर पूरे सारा कम सर ना देख सब बेकर सब कौन आनल देखते सांग मैंने बेकर सब कौन पूरे आनी सार कौन बढ़ला आज कहीं गच देलानी कि अधिक नहीं आसल केतटा गछ आज देल 10टा। अच्छा 10टा गछ दे करदेल अधिका कौन कौन पूरे चाऊ देखते आज्ञा तेल साबुन भी सांगे आनी हाँ गला गाधे जी बोली देखु पिला मुहर कौन शुणा पलैया आसतु देखते बेग सब सजा कर आनी हाँ कटरी फटरी सब पुराऊँ हाँ अच्छा पिला माने देखते पिला माने कौन कहते सारा ओडिशावासी भाई भौणी को मोर नमस्कार। मो वीडियोटे आगु केते गुरा छाड़ी देखी फास्ट रु लास्ट जाके वीडियोटी देखंतु मु केमती गछ लगाउछि सार दउछि पीडिया दउछि खत दउछि तापर पुणी पानी दउछि कोडुछि सेमती कोड़ा कोड़ी करिकी सार पानी देकी गछ लगांतु गछ बढ़िबो गछ लगांतु गछ बड़ हबो। मु समस्त अनुरोध करुछि मो भली गोटे नेखा गछ लगांतु पानी दियो गछ लगांतु मो परी आ पानी दियंतु सार दियंतु खत दियंतु आ मो वीडियोटे की लाइक शेयर सब्सक्राइब करंतु जदि न करिवे ता विद्यारण देखते आज्ञा पिलाटी कहूँ हाँ आ वीडियोटी जे देखुं लाइक शेयर सब्सक्राइब करूँ ना आपण विद्यारण पकई देते आसन जा पिला माने बाहर कहवा कथा मो भली गोटे गोटे गछ लगातु हाँ मुझे गचर जत्न नौची
ସାର ପିଡ଼ିଆ ଖତ ହଁ ଗଛ କୋଡ଼ି ବାଟି ଲଗେଇ ପାଣିଟି ଲଗେଇକି ଆପଣ ସେମିତି ଗଛ ଗୋଟି ଗୋଟି ଲଗେଇକି ଗଛର ଯତ୍ନ ନିଅନ୍ତୁ। ଦେଖିବ ସାରା ଦୁନିଆ ସବୁଜମୟ ହେଇଯିବ। ଆସନ୍ତୁ ଯିବା, ସେ ପିଲା ବାହାରିଲେଣି। ହଁ 2ଟା ବାଜିଲାଣି। ଏବଂ ଚାଲ ଯିବା, ବର୍ତ୍ତମାନ ଗାଧେଇ ଯିବେ। ଦେଖିବା ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା, ତାଙ୍କ ବାଟ ଫାଟ ଟିକେ ଦେଖିକି ଯିବା। ଚାଲନ୍ତୁ, ପିଲା ବାହାରୁଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ ପିଲାମାନେ ଆଜି ବାହାରିକି ଯାଉଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ 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 ଗୋଟେ ମଶାଣି କରେ ତାଙ୍କ ଫିଲ୍ଡଟା। ମଶାଣି ଭିତରେ ସେ ପିଲା କେମିତି ଯିବା ଆସିବା କରୁଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ ଚାଲନ୍ତୁ ହଁ ପଛେ ପଛେ ଯିବା। ଟିକେ ଗାଧେଇ ଯିବେ, ଦେଖିବା କେଉଁଠି ଟିକେ ଗାଧଉଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତିଆ ବଣ ଭିତରେ କେମିତି ସାଇକେଲ ପୁରେଇକି ଯିବା ଆସିବା ହେଉଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଗୁଡ଼ା ତାଙ୍କ ମଶାଣି ପଡ଼ିଆ। ଦେଖନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ମଶାଣି ପଡ଼ିଆରେ ପିଲାମାନେ କେମିତି ଯାଉଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ତାଙ୍କ ମଶାଣି ପଡ଼ିଆ। ମଶାଣି କରେ କେମିତି ପିଲାମାନେ ଯାଉଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ ଖରା କେମିତି ଜାଗାଟା ହେଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଭାଇମାନେ, ଏଗୁଡ଼ା ତାଙ୍କ ଫିଲ୍ଡର ବାହାର ଦେଖିନଥିଲେ। ଗୋଟେ ମଶାଣି ଘର, ମଶାଣି କରେ ତାଙ୍କ ଫିଲ୍ଡଟି। ହଁ ଦେଖନ୍ତୁ ପିଲାମାନେ କେମିତି ଯାଉଛନ୍ତି ଆଗରେ। ମୁଁ ବି ଯାଉଛି ଗାଧେଇକି ଯିବି। ଦେଖନ୍ତୁ ବାଟେ ବାଟେ ଆମେ ଚାଲିଛୁ। ପିଲାମାନେ କେମିତି ସାଇକେଲରେ ଆସି ଚାଲି ଯାଉଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ ଇଏ ତାଙ୍କ ଗାଁ ତୋଟା, ଏଇଟା ଆମ ତୋଟା। ଦେଖନ୍ତୁ ଏ ମଶାଣି ଛାଡ଼ିକି ଆଇଲେ। ଏଇଟା ଅଳିଆ ଆବର୍ଜନା, ଗାଁର ଅଳିଆ ଫଳିଆ ଆଣିକି ଏଠି ପକାଉଛନ୍ତି ଆମର। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ବରଗଛ। ହଁ ପିଲାମାନେ କେମିତି ରାସ୍ତାରେ ଯାଉଛନ୍ତି। ଆପଣ ଦେଖିବା ଆମ୍ବ ତୋଟା ଆମର ସବୁ କେଡ଼େ କେଡ଼େ ଆମ୍ବ ଗଛ ହେଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଏହା ସବୁ କାଜୁ ଗଛ ସବୁ ଲାଗିଛି ଅଲଗା ଲୋକଙ୍କର। ଦେଖନ୍ତୁ ସାଇକେଲ ନଦୀକି ଆଣିଲେ ଏଠୁ ପୁଣି କାଢ଼ିବେ, ଏଗୁଡ଼ା ଧୁଆଧୁଇ କରିକି ଯିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ବୋରିଂ ଟିକେ ଯାଉଛନ୍ତି। ଆପଣ ସାଇକେଲ ତେଲ ସାବୁନ ସବୁ କାଢ଼ିକି ନେଉଛନ୍ତି ବ୍ୟାଗରୁ କାଢ଼ିକି। ଦେଖନ୍ତୁ ପିଲାମାନେ କେମିତି ଗାଧେଇ ଆସିଲେ। ଏଠି ଗାଧୁଆ ପାଧୁଆ ସାରି ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ତୋଟା। ଆଜ୍ଞା ଟିକେ କ'ଣ କରିବ? ଗାଧୁଆ ପାଧୁଆ କରିବ ନା? ଏଇଠି ସବୁଦିନ ଗାଧାଅ ନା? ଏଇ
ଗଛ ଲଗେଇ କହିଲେ ଠିକ ଅଛି। ଗଛ ଲଗେଇକି ଆଇଲେ ଗାଧୋଇ। ଆଉ ଆଉ ସବୁ ସକାଳ ଗାଧୋଇ। 8ଟାରେ ଆସୁ। 8ଟାରେ ଆସୁ ଗାଧୋଇକି 9ଟାରେ ଯାଉ। ବୁଲିବାଲି ଗଛ ଦେଖିକି। ବୁଲିବାଲିକି ଗଛ ଦେଖିକି ଯାଉ। ଆଉ ଖରା ହେଇଗଲାଣି ପିଲାମାନେ ଗାଧୋଇବେ। ଚାଲ ଯିବା ଭିଡ଼ିଓଟି ଏଠି ରଖିକି ବନ୍ଦ କରିଦେବା। ପିଲାମାନେ ଗାଧୋଇବେ। ଦେଖ ପାଣି ମାରିଲେଣି। ଦେଖ ଆମ ଗାଁ ପିଲାଟିଏ ଦେଖନ୍ତୁ। ଆମ ନାଁ କ'ଣ? ପିଣ୍ଟୁ। ପିଣ୍ଟୁ।